لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والعلماء العاملين ومشايخنا متسلسلين الدين صلى الله عليه وسلم الذين عبد الرحمن الشياطين جلاله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهو بندنين الله الذي menegak arsalah sing ngocol ngutus sapa Allah riyah daga angin afi qiraatin riyah busyaran hale berbunga baina yaday rahmati nang dia dana rahmat Allah ojen saya maksud. Ban gantang ngabasir nika norok si bani busran kello nika si maca nosuran saya ngangkuyin non bani sangang kuyub yaraah sab'ah maka ika ento ada baki mutafarriqatan nosuran angin seacar pancar kudam al-matori dia dan hujan. Wa fi qiraatin bi kunishin tahfifan. Idan hitang qiraah nika maca kalaban sukunishin. Karena madama bani baca nosuran. Tapi nosuran nika kaidah si umum ni kitab nahwu bahwa satu jasi awazan fu'ulun bisa sukun dengan tengah kepanika menurut ulama tamim satu jasi sukun bisa itaroaki norok daga asad jadi napanya mana kutubun oleh baca kutubun. Secet lagaran biasa awazan pu'lun linahwi ahmarin kan iki oleh baca pu'lun. Wa wazanu fu'lin bisukunil kal yusri wal yusri wa nahwil udhni idba'u ainihi yura idba'a lifaihi an asyadin qad sya'a wa fu'ulun dan apa?
katuhlubi wa tunubi taskinuhu ila tamiminin subi. InsyaAllah. Naga kaidah lugat. Bani alfiya bani. Tapi tadi kaidah lugat pada ban kaidah nahu mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al. Pada ban selain dengan bani bah beda nang alfiya kapi. Dan kadang beda nang selain kitab-kitab hasyiyah ki. Pada ban apa boleh kasa? Pada ban jawab syarat saykotu ibri nafa iki. Kasa bani nang apa? Bani nang alfi. Nah, ismiyatun seko kasa. Kasa bani apa? Bani alfiya juga bani. Berarti bani pas setuju bani nang alfiya tak teti alfiya un pas setuju karena kasa kun ngalak ting penting ah. Kasakun khulasah dari kitab Al-Kafiyah. Suamin Al-Kafiyatil khulasah kamak tadawinan bila khasasah. Pon wabi uhroi bacaan selain bisukuniha. Kalaban sukun asin wa fathin non nash masdarun masdar kalaban berarti menjemanikai bacaan namanya manang maf'ul mutlak kapanikang maknawi di kepada ban kum kiaman min qabilil awwali ki kum wukupan min qabili nah jadi ikan bon wa bi uhra bi sukuniha wa dhammil muwahhadah badanan non nika benabanya mana setong bacaan kalau ban sukun asin ban dhamma saat titik tong hal itu tiga tenan non busyaran iki nika sikap peran iki kanto bon ay mubasyirat taksabri kabar bunga wa mafradul ula tining mafrad pertama nasyur ane kelapat nasyur ka rasul lakatia rasul jamak taksir wazan fu'ulun isim rubai nomor 3 huruf amat wa fu'ulun lismin rubaiyim bimad qad zidah qablah lamini la lam faqad bon wal akhirati zaman terakhir amu protoko basyirun diga basyir wa anzalna banurna kingko minas sama'i dari langit ma'an daganging tahuran se maksudnya mutahhiran tahur mutahhir pon jadi maksud suci bantibi badang nyaciaki tahur nika ongkuna kaprana wazan fa'ulun nika ikoca siwat kasrah iki fa'alunau mif'alunau fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu penting santre panika ngaji pabajeng pateliti pada tak temu mek pas bode saya takdir teti penceramah nika karena ni akhir makin ke panika banyak saya takdir penceramah pas ngacing tak mau kuat akhir atau kadang banyak ke panika penceramah kondang ke panika bila dah bahas masalah fikih nang pangkung ihtazzat kepanika ihtazzat bihil manabir kunjek pangkung galaban penceramah panika tapi ketika bahas fikih tak pelesek kepanika nikah bukti dari dawuh Kanjeng Nabi bahwa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fihi fuqaha'uhu kasirun fihi khutaba'uhu kalau datang setong masa dekatang umat penceramah cek benyan keng sing ngarti agama sakone insyaallah merengis
Bila bahas hukum. Karena menitas pangkung kepada kesalahan dan tak ada nyala aki. Menitas pangkung kepada bila ampun tersebar melarat sinari. Itorot aculan salah nak. Itanggapin janring makin kepada kocak makeker. Imun polan tak apa ketika ia balik. Kocak makeker mau terus nyosol ke kesalahan nak. Tambah budong. Ini kata tiga kerepotan deka orang seoning. Kimun polan nak. Mun sila pondopak ka illa ya khofu. Lau matalaim tak masalah. Masya Allah. Cik anu nangku. Ngacih paungkuan. Mun setak nyata itu bagi ban ulama sapa nikah. Tak usah ke ceramah. Ki. Pon apa boleh deki ceramah na ke panika. Atau tiaki kegelisahan kata saya nangi masyarakat. Ki. Macet nikah. Tinggal cipa tepak ke lu. Santren nikah saya ingat. Nikah. Mun berde saya takdir tadi penceramah. Ceramah mun saya tak pelagaran ikau ningin kalaban hak, kalaban ongkuan, kalaban nyata tahkik ongku napa saya kacaca. Bedah terlilang ongku napa saya kacaca. Kawan nikah. Masya Allah, cik anu nongku. Merengis. Menikah. Merengis. Ngaji. Cukup setong. Cukup kunnahu. Wala tamutan bi'ilmin wahidin. Kasala. Bon. Cukup fikir. Nikah. Fannahlu lamma jana min kulli fakihatin. Awalanal. Jauharainis syam'a. Wal asal. Pon tamasuk setong nikmat Allah ingki panika aing ketika aing ke panika deng sedeng nikmat Allah rahmat ke panika Allah taala ada tegi rahmat aing bahkan berada buaki Allah taala ada buaki ni setong ayat bahwa sengkok dengan Allah Ta'ala tetiaki satu agenda seodik regala benapa aing maksudnya bentuk aing iki atau membutuhkan daga aing atau bentuk aing berdua ya regana cuma aing ke menikah seteti nikmat yang kita mon tak terlebih mon lebih dari ukuran sampai ada bagi ban ulama. Juga ajuan saus ke paneka sesehat tombuna ke paneka ketika ke paneka deng sedeng aing. Ketika ke paneka terlalu banyak aing maka but anak juga ajuan paneka bakal bucok ramo nah. Pun apa boleh pun benikun mamateka ajuan. Pas mamate ban reng awan ni ka belai. Tati belai ni ka pasana. Linoh ye sang sobaja mau diengkok bihi kalau ban aing jaram maradatan maitan atau bang. Pon daga nakara saya mate. Bonus kia ban sobaja nyiram sing kok udah ka apanya mana nota ni udah kai memang dari barang halak nasi atau tiaki siapa sengkok pon ilmah tu kesadaka yang memang dari barang halak nasi aku biasa kok memang ni kesebagian karena tak satu aja nang apa nyaman nang sebab
Napanya menang sebelum na yalle kabab if'al sako kebani kelampon mutaddi ngi sakohu ma ketika napanya menang yalle maka berarti maf'ul setong apa nih Kang? Maf'ul karena tambahan mutaddi karena yalle dagang abab benih dari abati bin. Pada benang itu Abu Mabib Malik ila salasatin ra'a wa alima ad-daw idha sara ara nibun baba dan mah wa in ta'addaya li wahidin bila hamzin palis naini bihi tawassala pada baik. Okey. Nika mak mimma ya kerana tak setuju ni nominaing ben Allah Taala ya kan betul tak kata ini nominaing pakun apa betul maitun baik kan tu beda setong napanya mana beda setong faedah juga nika saya hubungan ben lafaz aya sa'ili tafsir maitin wa mayyitin fadunaka qad fassartu ma anhu tas'alu. Nah, papitan mayitun ben mayitun. Pama kana dharuhin fadhalika mayitun. Mon perang nika bederon nak nika mayit. Karena berarti ki mati ya. Arti. Mayitun nika ki mati. Mati ya. Kallu kaidah panika. Wa mal maitu illa man ilal qabri yuhmalu. Mon maitun nika sepun mati maitun. Karena pernikah maka Allah Ta'ala debu daga kanjeng Nabi innaka mayyitun. Muhammad ban ki pekalma. Beni lematang innaka mayyitun. Karena mun mayyitun ki pa. Nah, ni kesak biasaan nak. Tapi nang ihasyan na kita roh biya mentak gelera. Kau nyatet terkadang ben ulama daripada eki antara nama itun ben mayitun. Sebagian beda sengang kui pada. Walaupun kaidah kepanikah tetap yang kui tapi beda sebagian saya apanya mana si mada eki temu nang kita antone temu dari siakul kalam atau dari kipun dari makna dari muqtadal hal wal muqtadal maqam dengan kelingki nikah jadi mun kaca innaka mayyitun wan ki mati berarti ya karena ki odi nikah juga apa tadi bagus ya balaki di santren ayasa ili nikah tafsir maitin wa mayyitin fadunaka ma qad fassartu ma anhu tas'alu pama kana daruhin fadhalika mayyitun dadi mun ki bederon ini kenapa mayyit wa mal maitu illa man ilal qabri yuhma mun sampean tak bisa piteeki apalagi saparo nebet si di buding wa mal maitu man illa man ilal qabri yuhmalu mun maitun ke menika selam pondeknya benahu berarti si mayyitun seki ba ada nikah. Nah, pakai nikah anaman daga banyak-banyak napa berarti mun sama nikah mimma holakna hale sebagian ki anapang karena mimma ke menikah hakikat teti sepat dari aman sepat isim nakiro seicung ada ki panikai ke kebai hal bon deka bu obuan napa naman ibilan ibil napa ibil ontah bakaron apa boleh bakar sape wanaman ambi wa anasiya kasira ban manusia sebanyak jamu insanin jani kejaman lapat insanon ko pon ini kasih mau tamat beda ada boki jamu insiin pon sarohin iki salah
nikah wa asluhu anasino tining asal ka panika anasino mapaila dengan ini paudilatin non maka ikan tain penapan non ya anda kaya wa udmimat ban pas itu amaki alia fiha dalam iya sejad badang alia apa iya saya tetikan tenan apa kan nikah saya tetikan tenan kan non sebab non ada di puding ya anasiyuk iya sejuadan bahasa nanda mah itu mah okey atau bang au jam insiun atau jam melapat insiun cuma panika tentang insiun karena kepanika iya kepanika iya nisbat caipon sedangkan saya jama uzan fa'aliyah atau mafa'il kepanika harus benih iya nasab Imam Ibnu Malik kata bu waj'al fa'aliyah liwayri di nasab. Wah, ni kan Imam Syafi'i ni kan nokel albiya ni kan berarti kan ngapal. Ni albiya ni kan gangguan santri. Jadi mau santri ni kan tak apal ke albiya, ane kan tak pati santri pun tak pati santri. Santri keng kita masak ni ki. Nikah. Bahkan Imam Syafi'i ni kan mulai kelak benih cuma apal albiya. Syawahid dapat mayitun ben mayitun juga. Oh neng, benki banyak. Syawahid sekitar ke mana kata apal. Jadi banyak. Nikah berarti bilang nikah faidah. Faidah. Pon. Walaupun sarapna bandeme sarapna aku naki sa pasengko insyaallah. Bingung asal makna okay. Car mencar aja pun saya maksud huda gaing bainahum antara mereka lihat dakaru sapa aja enggak tapi asluhu yatadzakkaru asalang yatadzakkaru Utuimat itu ma kita tahu nabata fidalin idzal wa fi qiraatin liyadhkuru jangan kira sab aniga soba aja ingat kapi udamil kap sukun idzal yadhkuru ay nikmat Allah dikan abri nikmat Allah di kalaban ain tapi Pak Aba mengata anda aksarun nasi pasir rasa paling banyak manusia ilah kupuran kecuali dekah keingkaran juhudan mungkiran linikmati daga nikmatan hai suka lawa waktu nangoca kapi mutirna yang ocanin kaulah binau ikada kalaban bintang panikah ni kata anda pakun tak berjajarkan jari Allah njok keng cer polang keng lado pak ke bulan 10 hari ya bila tay paucan ng bulan 10 mate panjan ika bodo reng oca biasa na bila la nang edinare picture nember iya aja jenon jala picture ya pada benreng aku pula kalaban tungeng sekadang orang ni kecean oh padahal leka rengki Ingki sepele anu tina serangan sepele ancir dengan kaya gadin tu ngabinyai. Oh iya, on wah kaya ngabin jujuk ara ba. Telah der baik. Tapi orang kan kadang ya kan. Ampun. Nikah Walau syi'na lamasna yudana moto sabasengko ngirim akingko bikulli qaryatin nang setiap tisa kanadiran daga sekona koen yuhawi pusekona koen sapanadira lah daga ahli tisa yaktena banuko per kampung ibriin apa nyaman toko-toko saya bisa nggak masih ingat aduh mungkin ya Allah
Bila kemaksiatan, bila barang benia nilai ibadah, luar biasa penggemar. Luar biasa pengorbanan orang. Dikorbankan. PC 100.000 jutaan bahkan miliaran. Nikalatus alunna yawma idzin anin naim. Awas bakal tanya aki salah ngadep dah Allah kaya apa jawaban. Latus alunna yawma idzin anin naim. Nikmat saya bagi ban kau je kebaya apa. Nikai pendukung perjuangan agama, pendukung perjuangan nah pondok, masjid, madrasah, mushola, apa pendukung panapan. Setuju bakal yurus. Benik pasti karena panikah janji Allah latus alunna yawma idzin. Allah Ta'ala asompa ngakui elam. Itu pun ki ipakuat kalau ben non tauket saya tak kung tangkung saya sakila. Ngerti? Ngakui non tauket sebera. Latus alunna. Tanya kia ben. Yurus ben kalau ben detail maka ngastai teh. Ngastai teh. Pasanan ni kadang lekar penyakit orang soki pani kasapa nikah. Bener orang laib ka panikator kadang beda. Napa nyamana? Orang laib engki napa nyamana? Andi penyakit kian. Kadang tak ridho dagang pun apa sayan waki Allah. Kadal fakrum ayyakuna kufra. Kapakiran ni kapara atau dia kinoreng ni ngingkarin nikmat Allah. Seakan-akan bah tada nikmat-nikmat si lain. Ni kejaipot. Kufran ni apa ni kai kufran nikmat. Tapeng anikar ikana negatif orang pakir. Kan negatifnya ni apa nikah. Tapeng orang soki bah. Justru cek banyak jai pun ulama bisa katakan lebih banyak orang soki celaka kalau benar tanah. Okay. Nikah hartan lebih banyak orang sebanyak hartan celaka kalau benar tanah ketika tak aku nak aki. Kalau ben tepat. Bahkan deki pesanan depak dek ayat innal insana la yattagha ar-ra'ahus taunana locot dari tali nak aku pesanan saampun ben panika ampun apa ngerasa parengen kacokopan. Nika pepejan. Teting dua hal panika andi ka pepejan. Kau mah cai pon ulama nya benyan panika. Lebih pepejan. Napanya mana? Nang ben panika terang aki ni kitab panika. Banyak banyak sertifikat maksiat kalau ben tunya ben artas itu tak Allah Taala. Karena nikah saya gembor-gemborkan kan pola nanti kelebihan. Ya kan? Lebih dari saya kan ngerti. Coba jangan cukup. Karena apa nikah rahasiana doa Allahumma rzuq ala Muhammadin kafafa. Fokus mun bola nah beda lebih namun keingkaran nikah sedega. Sedega. Jalan ke fokusan saya nilai ibadah. Pon yuhawi po sekok na ko en pasra nadir ahlah dak ahli tisah walakin ba'asna ka ila ahlil qura tetapi nang kok ngutus Aba Muhammad kadagabana ila ahlil qura dak setejana banyak-banyak ahli banyak-banyak tisah mon qura nika tisah ya mon kira panika kaanggan tamoy mon qara panika maksud qiraah ki bil fathil qiraati wal kasri lidiyafati wad dhammi jam'u qaryati kamakatin wa yasribi. Pon ngotun kau dekat banang kuliah tanya tisa jarang nadiran hale kok na ko en liang azuma sopa ajara aja ajur ka apa ganjar naban ban ko ipaset tong go benar kanan malejan raja ganjar nikah penting juga tekuk di baaban ketika baaban kadang kita napanya mana keton ma idisa orang berjuang pah beda nangkung iya tangkung kepijan idisa nona beda nangkung
Disa beda nangkung, bahkan beda saya tangkung kapi pokok beda saya lah aku ajan. Aduh, mak cek mengat. Mak bila ingat kabe aben sang tasang sang pal tapil pal tapelecok. Nah, maka kunci na banika baburu ka banika. Oh iya. Mungkin kok keng karena para aja apa? Ganjaran. Karena deki bila berak nika sajan apa? Sajan raja ganjaran. Nika. Keton lah kadang kadang. Ya no beda nangkung. Aduh. Bila aben mak kon siapa saya tanggung ada kena. Okey. Kadang lain kau bela justru kadang jet pun kau ningin. Cek lah kadang kanton dikata ada nangkung upaman. Ini kan ada betul. Tapi justru sejak lah kadang nanu ni saya tangkung. Aduh. Artinya apa keton? Macam paring enjek kum. Bang apa nolong apa? Udah nangkung kape. Mabah aban pah tada si nangkung kape. Lah ni kepesanan pelik apa nikah? Liyak aduma ajaruka. Oh iya kan cerna ban. Jadi membian deki berjuang ni setong daerah. Pasanan apa kata dek tak pati banyak saya dukung, tak pati banyak saya napanya mana si nangkung sampian. Maka nikah sampian nikah apa buruk ayat kapan nikah. Walau syi'na la ba'asna fi kulli qaryatin nadhira ning tafsir kapan nikah. Walakin ba'asnaka ila ahlil qura kulliha nadhiran liya'duma ajaruka. Karena berarti mana biasa sajan meluas nikah dikik sajan. Sajan apanya mana? Sajan payah. Sajan berat perjuangan bila sajan berat kapan nikah dekik kapan nikah sajan raja kancaran. Pada tu tinggal kafir nama gajah atau rok benda kering kafir. Ya wahum dalam mengatakan dan kafir. Mana orang-orang tak benar je wah torok Muhammad. Wajah itu humbihi. Dakwah mereka, perjuangin mereka dengan ajak mereka. Bihi kelaban Al-Quran, bil Quran. Kelaban jihad dan kabiran, kelaban jihad perjuangan kabiran sehebat. Nikah. Maka nikah intong li'anna mujahadatas sufaha bil hujajing akbaru min mujahadatil a'da bisayfi. Perjuangan dekat orang-orang awam ngangkui dalil ban hal saya masuk terima ban mereka nikah lebih hebat tempeng. Napa? Merangin kalaban pada Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin alhamdulillahirabbil alamin.